मारुति मंडप ठारे आपनकर जो चली प्रवचन भागवत पाठ प्लस हूँ यज्ञ कौन कह आज्ञा केते दिन है चलती कौन कह आम प्रथमे आमर संस्कार पाई ये समाजर संस्कार आम साईर संस्कार पाई आमे कौन करना आग रामायण चलू रामायण 25 वर्ष पर सारे भागवत 7 वर्ष है कर भागवत 7 वर्ष गलापर आम देखुचु प्रभु किसी कृपा समस्त अच्छी से किसी ना कि आम देखुचु भगवान प्रेम रही समस्त किसी ना कि परिवर्तन हो आगामी दिन में जदि सरकार किसी अनुदान आप मिलता ताले आम आगू आगू बढ़ी पार से सब लोकों जो भगवत चिंता भगवत धारणा से जिन पाखे पहुँचे पार से आमर लक्ष्य मारुति मंडप लक्ष्य आउ ये राम कृपा परिषद मंदिर लक्ष्य से आम प्रवचन काम आरंभ कर चलती 25 वर्ष ये 7 वर्ष ये चलती भागवत 7 वर्ष और रामायण 25 वर्ष सरकार पाखे नवेदन करुचु आमर यही अनुष्ठान यदि किसी सरकार दान दिखती आम यज्ञ कुंडटे करूँ यज्ञ मंडपटे करूँ आ महावीर पाखे आमर बेढ़ा करने किसी ना आम बेढ़ा कर भगवान मान निबंध विभागर सत्संग चिंता सत्मार्ग आम आलोचना करूँ आ सत्संग मानक डाकू से लक्ष्य आमर अच्छी सरकार अनुदान आता ये मारुति मंडप चारिपट जाक आम सेड करूँ ना छात पकातु आमर 50 वर्ष तले आम बापा जेजमान से पाला करते ये पाला सारे बुड़ी जाता आम सारे ये युवगोष्ठी सर आम 3 वर्ष है पाला को आरंभ कर सत्यनारायण पूजा कला आ सत्यनारायण को पूजा कले ये लोकों कौ प्रभाव पड़ो भगवत प्रेम रही कौ प्रभाव पड़ो आ रामचरित मानस कले कौ प्रभाव पड़ो ये जनसमाज समाज प्रति प्रभाव न पड़ो ताले आमर किसी परिवर्तन हो ये लक्ष्य मारुति मंडप महावीर पाखे आम ये जिन करूँ आमर सचिंता सत्मार्ग सत्मार्ग आम जाऊँ चलती कौन कौन जगह चलती आज्ञा आम ग्राम 50 वर्ष तक ये प्रोग्राम आरंभ होती खाली परायण का नुह आम मंडप सत्यनारायण पाला हुए अष्टप्रहरी हुए आम प्रति वर्ष भागवत भागवत यज्ञ करूँ तेणु आम ग्रामवासी मैंने प्रति वर्ष स्वइच्छा अनेक द्रुत पुष्प फल सब प्रदान करती आनंद शेष दिन आम ये अन्न यज्ञ हुए अन्न यज्ञ प्रसाद सेवन करती अति आनंद समापन हुए केते जन
10,000 लोक ଅଧିକା ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି ଶେଷ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 7 ଦିନ ଧରି ଚାଲି ଆସେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି। ଶେଷ ଦିନ 10,000 ଲୋକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଠି ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି। ଶେଷରେ ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଘର ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ରାତିରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକିନା ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି କରନ୍ତି। ଆମର ଭାଇ ମନୁ ଭାଇ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆମର ଏ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ କିଛି ଅନୁଦାନ କରିବାକୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ତାଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ କେମିତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ଅନୁଦାନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ପୋରେଟର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ କାହାକି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ବାବଦରେ କହିଲେଣି? ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ କର୍ପୋରେଟର ଆମର MLA ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ପାଇଁ କିଛି ଅନୁଦାନ କଲେ ଆମେମାନେ ଖୁସି ହେବୁ, ଉପକୃତ ହେବୁ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି? ମୋତେ ସାର୍ 75 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଜ୍ଞା। ମୋ ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହୁଏ, ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ସେଇଟା ହୁଏ, ଆଉ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକି ସେଦିନ ବି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମଝିରେ ବର୍ଷ ସାରା ମଙ୍ଗଳବାର ପୂଜା ଆମ ହନୁମାନଙ୍କର ହୁଏ। ଯଜ୍ଞ ଛୋଟ ମୋଟ ଯାହା ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ଏଇ ଆଜିର ଦିନରେ ସବୁ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପର ହେବ। ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଯାହା ଦୁଃଖ ଶାନ୍ତି କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତି କରିକି ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଦୀପ ଘିଅ ସବୁ ଦାନ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ସବୁ ଯଜ୍ଞରେ ଲାଗେ। ଆଉ ରାତିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ଖାଇବା ପିଇବାର ଅନ୍ନ ଯଜ୍ଞ। ଯାହା ପଇସା ମିଳିଥାଏ ସେଇଥିରେ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ଇଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ବଢ଼ିପାରୁନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଯଦି ଅନୁଦାନ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଆଗେଇ ଯାଇପାରନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ସେଡ୍ ନାହିଁ, ଛାୟା ନାହିଁ ଘର କରିବା ପାଇଁ କି ଘର ଯେଉଁ ହେଇଛି ମାନେ ଯଜ୍ଞ ଉପରେ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ। ଆଉ ଏ ସକାଶେ ଆମର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।